मुर्शिदाबाद के डोमकल में दो अलग अलग स्थानों पर मिले बम की घटना से इलाके में हड़कंप का माहौल। एक जगह प्लास्टिक की थैली तो दूसरी जगह प्लास्टिक की बाल्टी में पाया गया है बम। घटना की खबर सुन मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके में की घेराबंदी। घटनास्थल पर बम निरोधक दस्ते को बुलाकर बम को निष्क्रिय करने की हो रही है तैयारी। এই তো সকালবেলায় আমাকে একজন ফোন করলো যে পাড়ার খবর শুনেছি। আমি বললাম না তো কি হয়েছে, তো বললো বম পাওয়া গেছে। তো কোথায় রে? তো আক্তারের বাড়ির ওখানে। তো ঠিক আছে, দেখতে আসলাম। আসার পরে শুনছি যে এখানে এক ব্যাগ রাখা আছে, তারপরে আর একটা জায়গায় বলে নাকি এক ব্যাগ আছে। আমি ওটা দেখিনি, একটা ব্যাগ দেখলাম। এই পুলিশ আছে না? হ্যাঁ, পুলিশ আছে। কারা রেখেছে বলে মনে হচ্ছে? এটা তো এখন শাসক দল টিএমসি রে রেখে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম শরীফুল নন্দ।